हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज हम जो आपको बाथरूम की जो फर्श है वो लगा कर दिखाएंगे और इसका कैसे लेबल करना है, कैसे टाइल सेट करना है, आपको किस तरह से टाइलें सब पक्की करनी है, सेट करना है, ताकि हमारा ढाल भी अच्छा रहे और पानी सीधा उस जाली में जाना चाहिए जहाँ पे पानी जाने की जगह है, वहाँ पे जाना चाहिए और हमारी टाइल कोई साउंड ना करे। तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिए और वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी लगा के। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्लीज आगे पूरे वीडियो देखिए, समझ में आएगा। Udah keren ya? Masih kan? Udah keren? Sok lagi. Oh. Ada begitu ya. Nào vậy? Awan ya, ini awan. Hello.
Hello. Hindi ba nila ito? Okay.